ए माँ बापा माँ प्रियंका मेरा कर्मोर भक्ति भरा भूमिष्ठ प्रणाम अय सुलक्षणी होई था माँ उठ माँ बापा ए माँ कि कारण डकाइछ तुम्हारी निकटे मालो सुन बापा आज के 17 रु 18 वर्ष आरंभ होईछि हेले मो झियो प्रियंका भलरे अछि ना दुखरे अछि बापा ए जिनिसटा बुझिबा पई मु एक अकर्मा महामंत्री को साथी बापा हां मां हेरी बापा अरे कहूनो तो बहुत भले अछि ठीक अछि मां ठीक अछि हेरी बापा अरे कहूनो ए गार लोके हां ए गार लोके कोआ कोई अछंती कोन कहू मो कुआरे तम झिया नुए ए मां प्रियंका किए कहउछलो ए कालिंद्री नागेश्वर झिया नुआ बली किए कहउछ ए मां प्रियंका बापा मो तोर बाप तू मोर झियो साथी बापा हां मां अपने सतर कुछ बापा ओ भाड़ा साथी हेलो भाड़ा बापा ये बड़ हो जाई हेली बापा हां मां तमको किछि भी मने पड़ुनी नहीं मां नहीं किछि मन पड़ू नहीं साथी बापा अरे प्रकाश करू ना अरे से कथटा मु कहि दउछि हां ठीक अछि ठीक ओ अछि भाड़ा बापा हां हां आज होची तमा गेली छिया प्रियंकार जन्मदिन ओ महाराज ए अकर्मा आज्ञा महाराज ए जिनिस हमें संपूर्ण भूली जाई छी अरे भूली जाई छु आज्ञा सेई दिन सेई जंगल रे नई कूल रे एई कथा होथिलु ओ महाराज ठीक ठीक ए मां ठीक अछि रे मां बापा तो जन्मदिन ए माया नगरी राज्यर जन प्रजा को निमंत्रण करी धूमधाम आयोजन करी तो जन्मदिन पालन हेली बापा जानिछ न ए जन्मदिन अवसर रे मु आपण को किछि मागबा के चाहूची अरे माँ कहू दिन तते तो मनटा को उणा करी जते बेला जोटा चाहिछु सेटा मु देइची साथी बापा हम जन्मदिन आजी मोरा बरसा ठारा जन्मदिन आजी मोरा बरसा ठारा जन्मदिन आजी मोरा बरसा ठारा बाबा तमे माते उपहार बाबा तमे माते उपहार गीता तो मोरा गीता तो मोरा गीता तो मोरा गीता तो मोरा बापा माँ कहू आपण माने की सुनिछन्ते रे बापा मन देकी शुणुची मो मनरा कथा दे कावी देवी सविता तुम गुण गाउथीबी अरे माँ मो गुण न गाइबू आउ कहार मो मनरा कथा दे कावी देवी सविता तुम गुण गाउथीबी करियछि छाबर मुड़ी बिचंदला करियछि छाबर मुड़ी
ବାପା ମାଲୋ ମୁଁ ନା ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବି। ଆଇରେ ମଗେଇ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାଘ୍ର ଜନ୍ତୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ବାପା ସେ ବ୍ୟାଘ୍ର ହାବୁଡ଼ାରେ ତୁ ଯଦି ପଡ଼ିଯିବୁ ତାହେଲେ ତୋ ପରି ଝିଅ ଆଉ ପାଇବି କୋଉଠି? ବାପା ଆରେ ମା ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ମୁଁ କଣ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଛି ଯେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ହଜିଯିବି କହିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ମୁଁ ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବାକୁ ନ ଯିବି ତାହେଲେ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବି? ଭାଣେଜୀ ସେଇଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଘ ଭାଲୁ ଅଛି ଲୋ ମା। ଏ ଅକର୍ମା ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଝିଅ ଆ, ତା ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିବାକୁ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶନ କରି ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ହେଲେ ତା ପଛରେ ପଛରେ ତୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯିବିନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯିବିନି। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଘ ଭାଲୁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ମତେ ଖାଇଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖିବ ପାଲିବ ପୋଷିବ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅଛି ପରା ତମକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି। ଏ ଅକର୍ମା ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଆଦେଶକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ଆଦେଶକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବୁ ମୋ ରାଜ୍ୟରୁ ତତେ ନିର୍ବାସିତ କରିବି। ମହାରାଜ। ଯିବୁ ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା 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 ଟେନସନ୍ ଟେନସନ୍ ନୋ ସେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା ଜଙ୍ଗଲରେ କେତେ ସାହସ କରିବ। ଆଜ୍ଞା ତୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆଗରେ ଥିବ ତୁ ପଛରେ ପଛରେ ରହିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ପଡ଼ିବ ବିପଦରୁ ତୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଏ ମା ପ୍ରିୟଙ୍କା ବାପା ତୋ କଥାରେ ମୁଁ ରାଜିରେ ମା। ସତରେ ବାପା ହେଲେ ମା ଅତି ଶୀଘ୍ର ତୋ ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଦେ। ତୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ଯେମିତି ଖୁସି ମନରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବୁ ସେମିତି ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଆସିବୁ। ତୋତେ ମୁଁ ତାହେଲେ କଣ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବି? ଆରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ ହେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଘ ଭାଲୁ ଅଛି। ବାପା ହମା ତାହେଲେ କଣ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବି? ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ ମା। ଠିକ ଅଛି ତାଇଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ବାପା। ଠିକ ଅଛି।